الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط في دروسنا المتجددة. إذن افتح الكتاب على الصفحة 13. Un bûcheron honnête يعني الحطاب النزيه. Un bûcheron honnête. Il y a longtemps dans une forêt. Il y a longtemps هذه هي العبارة الافتتاحية la formule d'ouverture. Il y a longtemps dans une forêt un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. يعني فيما مضى أو في قديم الزمان dans une forêt في واحد الغابة un pauvre bûcheron يعني هذا الحطاب الفقير coupait du bois يعني كان يقطع الخشب أو الأشجار qu'il vendait au marché والتي كان يبيعها في السوق. Un jour في أحد من الأيام un jour sa cognée se détacha du manche يعني الفأس تاعو انفصلت من معولها. بلوف هذا يعني صوت سقوطها في الماء. Elle tomba dans l'eau سقطت في الماء. Il se met à se lamenter يعني وبدأ يتأوه أو يئن يعني ضجر من هذه الحادثة. Cogner ma vieille cognée que vais-je faire يعني فأسي القديمة ماذا سأفعل. Tout à coup فجأة surgit un petit vieux à barbe blanche. فجأة برز أو ظهر surgit برز أو ظهر un petit vieux à barbe blanche. هذا هو القصير ذو اللحية البيضاء barbe blanche. Qu'as-tu à te plaindre ainsi lui dit-il. ماذا تشكو أم مما تشكو أو مما تتذمر lui dit-il قال له هذا الشيخ قال للحطب مما تتذمر. رد قائلا j'ai perdu ma cognée أضعت فأسي je suis trop pauvre pour acheter une autre يعني أنا جد فقير باش نشري وحدة جديدة ولا أخرى. Attends je vais aller à la chercher انتظر سأذهب للبحث عنها. Il enleva sa veste يعني نزع قميصه la veste هذه la veste plongea dans la rivière يعني غطس في النار et reparut يعني عاود ظهر من جديد aussitôt معناها فورا aussitôt. Voilà ta cognée ها هي فأسك dit-il en montrant une étincelante cognée d'or يعني قال له هاي الفأس نتاعك وأرى له فأسا متلألئة أو لماعة étincelante من ذهب or هو الذهب. Non ce n'est pas ma cognée dit le bûcheron يعني قال له مش هذه الفأس نتاعي dit le bûcheron يعني قال الحطاب. Le petit vieux replongea يعني عاود غطس plongea وغطس replongea أعاد الغطس et reparut aussitôt أعاد الظهور فورا. Cette fois il brandit une cognée d'argent هذه المرة هذه المرة il brandit كان يهز أو يلوح بفأس من فضة argent هي الفضة. Celle-là هل هذه non plus n'est pas la mienne لا ليست لي يعني n'est pas la mienne. Le vieux plongea de nouveau يعني le vieux هو الشيخ هذا plongea de nouveau أعاد الغطس من جديد il revint وأعاد الظهور tenant حاملا la cognée de fer du bûcheron يعني الفأس من حديد du bûcheron تاع الحطاب. Ah quel bonheur يا للسعادة tu as retrouvé ma vieille cognée لقد وجدت فأسي القديمة ma vieille cognée قديمة هي vieille. Oh merci mon frère شكرا أخي. Le bûcheron se préparait à rentrer chez lui يعني الحطاب كان يوجد في روحه باش يرجع لدارو chez lui هي معناتها المنزل تاعو. Quand le petit vieux le rappela في حين أن le petit vieux هذا الشيخ نادالو rappela tu es un homme honnête أنت رجل نزيه honnête. Prends aussi ces cognées d'or et d'argent يعني خذ هذه الفأس الذهبية والفضية. Depuis ce jour منذ ذلك اليوم le bûcheron et sa famille vécurent يعني عاشوا le verbe vivre في الباسي سامبل هذا vécurent heureux à l'abri du besoin. l'abri هو ملجأ بصح كي نقولوا l'abri du besoin يعني في مأمن من الفقر ولا من الحاجة. إذا هذا كان بالنسبة لو تكست أو بيان لو كونت. هذه عبارة عن قصة.
إذا الأسئلة جو ريبون أو كيستيون، ركز معي جيدا، راح نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة شفهيا يعني أوغالمون، ومن بعدها نلقاوها في آخر الفيديو كتابيا، يعني نشوف بعض التلاميذ أنه يكتب فقط مش حاب يفهم، أفهم ومن بعد اكتب الحل. Par quelle expression commence cette histoire؟ بأي عبارة تبدأ هذه القصة؟ إذا هذا السؤال دائما ما يتكرر في المواضيع. Par quelle expression commence cette histoire؟ يعني بأي عبارة تبدأ هذه القصة؟ دائما ما تبدأ القصص في الفصل الأولى il y a longtemps, il était une fois, il y avait longtemps إلى آخره، بعد نتعرفوا عليهم أكثر فأكثر. إذا هذا بالنسبة la première question. Deuxième question, avec ton ou ta camarade complétez le tableau، يعني نكملوا هذا الجدول. Les personnages du texte هم الأشخاص اللي في النص. Où se déroule la scène؟ أين جرت أحداث هذا المشهد؟ Quand se déroule la scène؟ quand يعني متى جرت أحداث هذا المشهد؟ إذن بالنسبة لي personnages du texte، les personnages du texte، إذن أشخاص أو الشخصيات التي في النص هي le bûcheron، هذا le bûcheron et le petit vieux à barbe blanche. Le bûcheron et le petit vieux à barbe blanche. Où se déroule la scène؟ où se déroule la scène يعني أين جرت أحداث هذا المشهد؟ يعني dans une forêt، dans une forêt يعني في الغابة. Quand se déroule la scène يعني متى وقعت أحداث هذا المشهد؟ un jour sa cognée se détacha. un jour يعني في أحد الأيام un jour. وفي بعض المرات أنا نستعمله il y a longtemps، يعني في بعض الأسئلة هنتعرفوا عليها إن شاء الله في القريب العاجل. إذا هذا بالنسبة للجدول. إذا إجابة السؤال الأول والثاني كالتالي. Cette histoire commence avec l'expression il y a longtemps، يعني بدأت القصة بهذه العبارة il y a longtemps. Deuxième question, je complète le tableau. Les personnages du texte اللي هما le bûcheron, un petit vieux à barbe blanche. Où se déroule la scène؟ dans la forêt. Quand se déroule la scène؟ un jour. إذا هذا بالنسبة للسؤال الأول والثاني. نمر إلى السؤال الثالث. Que faisait le bûcheron dans la forêt؟ يعني وش كان يدير الحطاب داخل الغابة؟ Quel outil يعني وش هي الأداة التي كان يستعملها؟ utiliser وش من أداة كان يستعملها؟ إذا الجواب يكون كالتالي. Le bûcheron coupait du bois avec une cognée en fer، يعني الحطاب كان يقطع الأشجار أو الحطب بفأس من حديد en fer. السؤال الرابع. La cognée est يعني الفأس هي la partie en bois par laquelle on tient la hache، يعني هي الجزء من خشب والتي تحمل الفأس، أو la partie en fer الجزء من حديد qui sert à couper le bois اللي يعاوننا باش نقطعوا الخشب. إذا بطبيعة الحال هي الإجابة B. La cognée est la partie en fer qui sert à couper le bois. La cognée d'or est étincelante. La cognée هي الفأس، or هو الذهب، يعني الفأس من ذهب. et étincelante. étincelante veut dire، كي تلقى هذه veut dire بمعنى أنه يعني. coupante قاطعة، brillante لامعة، bruyante فوضوية أو صاخبة. فرق بين brillante bruyante، هذه جاية من البغوي فوضى، وbrillante لماعة. إذا étincelante بمعنى brillante لماعة أو لامعة. Sixième question. Le bûcheron revint au village avec، يعني الحطاب رجع إلى القرية مع sa cognée de fer et une cognée d'argent، يعني مع الفأس تاعو من حديد والفأس من فضة، أو sa cognée de fer et une cognée d'or، يعني الفأس الحديدية مع الفأس الذهبية، أو sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. إذا بطبيعة الحال الجواب سيكون هو C. sa cognée de fer et une cognée d'argent et une cognée d'or. Septième question. Le bûcheron a été récompensé. récompensé بمعنى جوزئ أو كوفئ. a été récompensé. Pourquoi؟ لماذا؟ إذا le bûcheron نجاوب le bûcheron a été récompensé parce qu'il est honnête. honnête هو نزيه. parce qu'il est honnête. إذا الإجابة تكون كالتالي.
سؤال 5 étincelante veut dire brillante. سؤال 6 le bûcheron revint au village avec اخترنا السي اللي هي sa cognée de fer, une cognée d'argent et une cognée d'or. Septième question, le bûcheron a été récompensé parce qu'il est honnête لأنه كان نزيها. إذا وهذه بعض الكلمات أو المفردات المترجمة. والآن نمر إلى نهاية الصفحة وهي كالتالي. J'écris dans mon cahier يعني اكتبها في الكراسة نتاعي. Il y a longtemps dans une forêt يعني في قديم الزمن أو فيما مضى dans une forêt في الغابة un pauvre bûcheron coupait du bois qu'il vendait au marché. هذه هي la situation initiale. دائما ما تبدأ ب la formule d'ouverture اللي هي il y a longtemps ولا il était une fois ونديروا المكان اللي هو un lieu. هذا هو الزمان يعني quand واكتسرت مجريات القصة وهذا الزمان ونديروا la personne يعني الشخصية اللي هو un pauvre bûcheron. راح نتعلموا إن شاء الله في الأيام المقبلة كيفاش نديروا la situation initiale. شكرا على حسن المتابعة الإصغاء في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.